Yo, what's up, man? Magandang gabi sa inyong lahat. Edgar! Uy! Oh shit, not good. Putya na yan. Edgar! Oy, Pengi, konti lang ah. may bago motor si Alo ah. Meron? Oo. Teka, parang sabugan ha. Hindi, konti lang. Medyo lasing. Tapon mo na yan. Tapos sayang to. Bago motor ni Ala. Oy, Kumita na sa vlog eh. mamayaman na yan. Mag-i-stroll daw ngayon, mag-DTRT ng gabi eh. Oh. Oo. Eri pala oh. Sabi yan. Ayun. Oh, pakayabang! Tayo na! Honda Chicks yan ah! La! Honda Chicks! Napaka-arte na mahawakan lang eh. Hawakan lang. 1,007 mil to, baka tingnan. 1,007 mil. Napakamahal. Grabe naman yun. Angas boy! Masasabi mo Edgar? Malupit. Malupit. Malakasan to. Oo. Oh. Ganda ng siya ko, bagong-bago. Uy, Gagas-gas eh. Kano kuha mo dyan? 1,007 mil. Magkano? 1,007 mil. 1,007 mil. All in yan pare, all in. Rosy oh. Ganda. Test drive namin. Oh shit, not good. Yo, what's up men tayo eh? Ay, saglit lang. Ikot lang kami. Grabe. Bangkas lang, bangkas ko si Edgar. Test drive lang. Nagkaroon pa lang yan eh. Maglahat na tayo. Maglahat tayo. Test drive lang. Saglit, ikot lang kami. Test drive lang. Sige na. Sino? Gas niya pa to eh. Ready. Naligo si Edgar, naligo yan. 1,007 mil. Tara. Test drive. Sige na. Sige. Nakatiwala sa inyo. Bilisan nyo lang ha. Saglit lang kayo, saglit lang. Dito to. Kaya ano lang, top speed to. Top speed. Ito lang mukong na to ha. Naisa na naman akong dalawa na to. Visit. Sarap gamitin. Grabe oh. Woo! Pakalakas. Alright. Uy. Ano kaya top speed na to ga? Malala natin. Ayan. Nakapo. Top speed oh. Top speed men. Uy! 31. 31 lang. 31 lang. Sagan mo pa. Ihataw mo. Alright. Napakabanges. Solid. Wala. Parking na. Parking na natin. Oh, napakaganda talaga oh. Alupit. Naisip ako. Benta kaya natin to. Oh shit, not Hindi, good. no? Hey, Malaki sulatan yan. natin lang. Tinan natin kung may kakagat. Ng for sale. Oo. Oh, sige. Ayun, may mga tao dito sa bilag. Ay, may bibili dyan. Ano mo? Wala akong papel. Hindi, maghanap ka meron dyan sa gilid-gilid lang. Sige na, hanap ka. Babantayan ko to. Benta natin. Sige, babantayan ko to. Okay. Benta na natin yan. Kano kaya mabibili yan? Tinan natin kung may kakagat. Oo. Magkano natin bebenta? Oh shit, Eh, not ikaw, good. magkano yung ano? Magkano ba ang cash niyan? Tingin mo, magkano cash? Mga 100. 100? Benta natin kalahati. Kalate, 50. 50k. Oo, maganda eh. Marinis pa eh. Pwede na yan, 50k. Sagad na yun. Sagad na yan, wala nang tawad dyan. 50k, sagad na. Sagad na yan, pero negotiable. Yeah. Issue, bago pa. Big issue bago pa. Hindi kita text ng mayari. Contact number. Wala na. Wala na contact number. Nakabantay naman tayo dito. Baka tumawag pa eh. Dikit mo na yan, para mabenta na yan. Yun. Magandang pamasko yan. Yeah boy. Kapatikit. Ipit mo na lang yan. Amaya lang, mabibili na yun. Yun. Mukha mo. Yun o.
Quality. Oh shit, not good. Eh, hanap tayong buyer, hanap tayo. Napakamura. Tingnan mo, may dumadaan na dyan. Yo, what's up, man? Napakaangas. 50k lang. Murang-mura na yan. PM lang, PM. PM's the key. PM is the key. Tig 25 tayo dyan. Oo. Di ba ako lugi? Hindi natin bibigyan sa ala dyan. Di naman niya alam na bebenta natin. Bagay, hindi may hanapin yan. Tignan natin kung merong mag-inquire. Binibinta ba yan? Oh, sir. 50k lang po. Mura naman. Eh, hindi. Bago pa kasi, sir, eh. Kaya mura. Boss, Hindi alam na may-ari yan. Ilis pa. hanggang 15 yung kodo niya, mababa pa. Oh, 35 lang. 35 minutes. Issue niyan bago pa. Oh, bago. Walang issue. 35 minutes lang ginamit, chip. Pangkuhan na talaga yung chip. Wala nang ano yan, 50k talaga yan. Oo, Sagad na yan, boss. Eh, bago pa yan, eh. Oo, hati kami. Eh, sa akin, di alam na may-ari na bebenta namin. Kaya mabilisan lang. Oh, mabilisan lang ano to. na. Oo. Cash. Tupalo naman yung papel niyan. Ito palo. Pag-usapan natin, sir, seryo, Magkano ano ba? patawad mo? Kung sakali. Di ba makuha 40k? 40. 40k pare. Tingin mo. Pwede na, di naman sa atin yan. Hindi mo. Kahit may Gcash ka ba, sir? Meron naman. Oh, sige. Gcash na lang, Gcash. Gcash na lang yung bayaran. Oo. Gcash na. Yan ang susi niyan. Bigay mo na. Yan na chip. Gigas na lang ang chip. Okay, Gcash ko na Gcash na lang. yung bayaran. Sa number ko po, sir, ano? Sa number niya. Send ko po sa inyo yung number ko. sige. Ano pangalan, sir? Robert. Robert. Sir, nice deal po. Thank you. Nick po, Nick. Thank you, thank you. Diyan, diyan. Thank you, sir. Okay lang din. Receipt ko na po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Buyer namin. Thank you. Thank you po. Ingat po, ingat. Ingat, sir. Safe drive. Salamat. Ayos, pare. May pera na tayo. Okay, goods na goods. Hanggat patuloy kayong nakikipagtulungan, patuloy na tatawa ang bilang ng masasamang bungo na mahuhulog sa amin. Bitag